这个香蕉？七早八早。你去砍。后面啊，熟了给松鼠吃了。谁跟你讲？你刚讲啊，熟了啊。我们隔壁家的你用，而且你用，人家以为我的你用，安迪没有你用啊，安迪只是请把单罢了啊。这个是什么香蕉？他们叫什么？比上阿瓦。就是那种渣的、啊。来来来，带我去看哪一边的香蕉。很难买得到这样香蕉。安迪哦，外面的香蕉哦，美的种哦，我种在外面篱笆，给山猪吃到完了啊，没有的香蕉了。这种才是真正的炸香蕉。啊，走，安哥去看后面，看安迪的花极漂亮，酷，极美，我极喜欢呢。要拍安哥不好看，花才好看。你看，然后给你看我的花，最近哦迷上彩叶，极漂亮，你看这个彩叶。然后那边也有一些彩叶，还是这个漂亮。然后哦，我的一帘油翁生虫了，看一半哦给它吃到磨大，这边一半它慢慢吃就过来了，你不要打药水。然后只有一串罢了啊，没有啦。刚才你砍的时候，你应该跟我讲啊，拍你砍下来。谁要砍掉这棵树哦？因为哦，香蕉只是生一次而已的，所以它生了一次你就要砍掉。然后呢，你种一颗香蕉的时候呢，它旁边会有很多很多 baby 生出来了。但是我的弟弟跟我讲啊，种香蕉里面最好4、5颗就好了。比如说太多 baby 哦，就不要砍掉了，因为它会吃掉它的肥。啊，哪一个？哦，这边啊。Hello， 大家好，安迪六又来了。最近安迪很乖哦，没有出国旅行哦。你看安迪在做什么？要炸香蕉。我们家哦很多香蕉，最近收了一串，但是安迪的香蕉有一点头痛啊，头疼。为什么呢？让我切给你们看啊。有种子的香蕉，这个是基因没有改造的香蕉来的哦，所以它会有种子。你还记得以前我们吃的西瓜全部是有种子的哦，香蕉有种子的，现在全部基因改造没有种子，所以哦，我不喜欢炸我们家的香蕉。但是呢，这一种香蕉呢，你们吃那种拿来做 dipping 零食的话哦，就是这一种香蕉拿来弄干啊，没有一个香蕉可以跟它比的哦。这个香蕉甜度很高的，而且这种香蕉在马来西亚已经没有了，他们要从印尼进口，就算有啊，都给人家订了的，因为只有这一种炸香蕉糕是最好吃的了。以前你还记得我们小时候啊，有一个老太婆在士根庄骑着脚车卖香蕉糕的，她每天骑脚车的时候，她后面载着一个木箱，她就卖炸香蕉。金酒贵，他脚车这样一直喊的哦。然后他的香蕉糕特别好吃，就是因为他用这一个香蕉。然后安迪在小了，也可以算是小了，12、13岁的时候，我在巴萨卖茶果的时候，这个老太婆卖香蕉糕，她的媳妇也是炸香蕉糕来卖。但是呢，老太婆呢，她那个是她家婆，是大脚车在村里面穿每一条巷这样一直卖，一直喊叫卖。他的媳妇呢炸了呢就放咖啡店，还有放我的档子那边早上卖很多的，安迪赚他的 commission 啊，不知道赚5分啊还是3分，我忘记了啦。就是我卖他的香蕉糕很好卖的哦，大条的很多种子哦，怎么办？小条没有那么多种子，但是大条的已经很黑了哦。要炸了，还有哦，这个香蕉哦，如果它不是熟哦，你炸哦不好吃的，要熟才好吃的。熟到黑的，就好吃，就很好吃。然后很黑的话呢，你就炸那个香蕉盐哦，就够多咯。要小个的比较好吃，但是哪里有？就没有什么种子哦。哪里有小？都全部都大同小异啊。哪里有？这个安哥放雪柜，所以黑哦，很多种子要挖掉，看夸张啊！你看，看到吗？如果这种真的很甜的，炸出来有糖，它的糖汁会流出来的啊，全部种子要挖出来。然后安迪把一个的香蕉哦切成3片。安迪有一个朋友，那时候他在英国，他也做东西来卖。他讲最好卖的就是炸香蕉，然后他买什么香蕉呢？连那种我们吃那种香蕉叫什么？这个香蕉叫什么香蕉？这个叫比上阿瓦。比上阿瓦，他买的那种比上达利啊，叫什么？他说啊，他把一条香蕉啊切成3片还是4片，这样来卖，一片一片这样卖，极好卖。那鬼佬爱的要死，没有吃过这么好吃的炸香蕉。不是每一种香蕉炸的好吃的哦。哦，对，有一些不好吃的哦。不是每一个香蕉都可以炸的。你看，我要挖它种子几多？哎呦，不挖了，挖死人了。
你看挖到来都烂了咯。小条的就没有，哪一个？这个啊？脚那边没有种子，看，小那边没有种子。嗯，脚那边没有种子。可是小条的不够熟，要熟才好吃。还是有种子的。有，好了，全部把它切一片一片。累，你嚟幫我畫公蕉核。做咩事你有睇過公蕉有核嘅冇？Nana, ？Yes. you pernah tengok pisang ada biji? Pernah? Oh, iyalah kampung ni tak. Itulah, 吃的時候要小心，一下子咬到種子，哇慘啊！你睇嗰啲核，你睇，我就係唔可以罩啊！你嗰個豉頭啊，好中意食啊！我都好中意食。呢度啊，我都係喎，就係呢個好食嘅啫呢個喎。好食嘅喎。其他嘅我唔罩嘅喎，tengok bijinya. Biarlah tinggal dalam tu. Nanti dia nak makan dia buang sendiri. Iya tak? Yes. Tapi kena jaga-jaga nanti gigit tu. You tahu kenapa tak? Kenapa? Orang Mak Saleh. Uh-huh. Kalau Melayu kata Mak Saleh lagi kata apa dah? Kuai lo di Nyongkong ah. Masalah Mak Saleh lah, ya tak? Kenapa Mak Saleh panggil banana? Why? Ini pun Mak Saleh apa? Ini pun I don't know. Dem chi meh? Cuma kuai lo kêu banana. 做咩鬼佬叫 banana? Kuai lo 英文叫 banana Why mà. do you call it banana? Why you call it banana? Why you call it banana? I don't know. They can call other things. Correct lah. But why banana? Okay. I have to speak in English ya. Why ah? I cakap dalam bahasa Cina. Oh no, okay. OK， 故事是这样的，在外国有一个国王，satu raja lah king 啊，dia makan tu banana tau，enak 啊，sedap 啊，很好吃哦，那个香蕉，but 他不知道是什么水果，因为外国没有 banana 的马上，所以他就派他的大臣，他的soldier就去找，连他就来到 Asia 这边，广州那边找了，就在中国那一边找，广州那一边他就找。他就走到一个kampung，他就看到有两帮人在那个村头那边吵架，gaduh。吵架，bawa dia punya geng，带一帮人来吵架，这边又吵架在相头，吵什么？你知道吵啊？有一个石头ada satu batu dekat tengah jalan batu besar。dia gaduh lah， dia kata dia bawa， 他讲你哪来的？你哪来？两个人都不承认，吵架，gaduh kan， itu batu kan moving。所以dia orang pun heran terkejut，全部人很害怕，看你看那个石头，and then it's a turtle， 乌龟 ，big 乌龟。然后乌龟 tengok dia orang bodoh dua orang. Turtle pun tak tahu. Turtle dengan batu pun tak tahu. 石头和乌龟都不会分别。那乌龟看他这样笨的，macam waduh itu marah lah sebab dia marah dia bodoh kan. Marah pen. Satu penghulu tu dia ambil dia, tekan dia punya kepala. Bukan ambil lah dia sebab dia besar kan. Tekan dia punya kepala. Tangkap. Lagi satu tu dia ambil tu banana sebab dekat sana ada banyak banana pokok. Dia ambil tu banana dia pukul. Penat. Faham tak? Dia marah dia bodoh lah sebab dalam Cantonese itu panama. Bodoh. Panama. No, Cantonese Dia kata panama dia ambil itu pisang dia pukul. Panama. So itu orang Mak Saleh itu orang putih lah, 2个鬼佬就看到哦 banana， habis dia balik dia cakap sama dia punya king lah, this is banana. 所以鬼佬叫penat banana. Okay, tahu? Okay, lagi satu. Kenapa orang India suka makan banana? Got meh? Usually you tengok lah kita pergi mama store dekat table mesti ada banana ya tak? I never seen that. Dari dulu dia orang suka makan banana. Don't know. Ini bukan apalah, ini bagi you orang tahu sebab banana dia ada 2 punya vitamin. Orang I tak tahu English, I cuma tahu Chinese. Dia panggil apa? Serotonin. Serotonin dengan dopamine. 多巴胺和血清素，华语叫 serotonin ialah 血清素。ini apa dah? Dopamine 就是多巴胺，它就是快乐的荷尔蒙的神经传递物质。你吃了它会传递那一种快乐的荷尔蒙。That's why makan banana very happy. That's why monkey makan banana. Macam okay, Indian makan banana. Indian dia tak tengok dia orang punya life very poor, very sad, but they are still very happy. They sing song, they like to dance.
because banana. Oh. Sebab banana ada 2 ini vitamin. After you makan kan dia akan Activate happy cell. dia akan sel itu activate punya bagi dia itu happy cell. Biasa makan banana. Makan banana. Okey. Kita buat banyak biji tu. Jadi marah dalam Cantonese. Bodoh. Ada. Pernah. But I also banana, so it's okay. 其实他会华语的，他就是不要学，他要弄我们笑。我不会华语的。你会华语？不会。哎，法语那么难你都会讲，西班牙语那么难你都会讲。不难的，华语就很难的。你看你的华语，很像哦，很像那个香港，哎，不是香港，好像那个台湾的腔嘞，他还会讲北京腔的华语，看他要不要学罢了。他是语言天分是很高的，咁多watt loh. Yo. Abi you kalau you goreng banyak biji you pun goreng juga, hantam juga. Ya loh. Oh you, I banyak takut loh. I takut nanti kena gigit. Gigit masuk buang sendiri ya. Nanti kena gigi. Why? Nanti kena gigit itu gigi kan. Oh yo sakit. Ada juga biji. Ada tapi sikit ah. 有啊，有种子啊，那你看，你看还是这么多啊，没有理由没有的啦。你看我切我都知道有种子，你看。OK， 来，我们准备材料啊，很简单，糯米粉150 gram， 然后粘米粉，这个是糯米粉啊，粘米粉，精米粉就是米粉，米磨成的粉，80 gram。OK， 放一起，很简单的，来，然后 baking powder 5 gram，OK， 5 gram， 要均匀，乖的啦，简单的啦，我少量少的啊，安迪的厨房干净啊，水300 gram， 啱好300 ml 的水，你看。它的粘稠度，但是你用其他的糯米粉品牌，安迪就不知道了啊，因为不同的品牌和气候水会有调一点点，但是不大的啦 ，OK。然后油2大匙，哎呀，不用用那个汤匙量的啦，阿嘎可以的啦 ，OK， 2大匙的油，起锅烧油。OK， 来，我帮你讲啊，再讲一次，安迪跟你们讲，安迪用的是生铁锅，所以要热锅下冷油等它热。如果你们是生铁锅不粘锅，不是生铁锅 ，sorry， 干锅不粘锅，冷锅冷油，一开火就放油下去，等油热了就可以炸了。OK， 就是这么简单。面粉好了哦，油热了没有？很简单，安迪叫你要拿筷子也是可以啊。哦，你看有泡泡，可以哦，就放香蕉下去。哦，小火哦，因为你们的手不够，放旁边先，不要放中间，因为中间很热，它会滑下去的。我鬥幾耐啊？我想食咗。我等你喺正話落啫。你講係點樣減肥咧？哎，不吃又吃，吃到更多，太多美食了。但是哦，你不吃怎样减肥？所以要吃了再减。食咗打折。食咗就打折。哎，你睇下黐字係咪？冇相干。你看安迪的锅不粘锅了，你看那个披萨可以不信。然后呢，不要紧的啊，它全部粘住，你不要下去侧开它哦，给它弄到一塌糊涂。不要紧的，等一下可以的，它会，你可以拆掉它的啊。你在转的时候记住不要去反它啊。然后这一个方法呢，安迪以前是用粘米粉和面粉1比1，然后放那个伊诺，然后还有放那个 baking soda。但是它过后冷了呢，它会有一点没有那么脆了。但是放了这个糯米粉，它冷了过后还是脆硬的啊。看这边讲。哦，那邊 live 嘛，大火唔得，陣間我細火過頭咗係咪？嗰啲 banana 嘅汁啊，它的甜質啊流出來，糖質那個糖鬆啊流出嚟嘅。来，你看啊，要炸到这样金黄
黄色，可以拿起来。这个在马来西亚就马来西亚这边南洋这一带啦，印尼啊、泰国啊，这个是人气的街边小吃。但是现在真的很难找了，因为这比上阿瓦不容易找现在啊。但是有些人做，有时候又没有这个胶，所以他们又做不到。所以说他们会讲，哪里的香蕉炸到很好吃，其实他们用的是这个比上阿瓦啊。上次我们去沙巴不是那个？那个好吃哦，那个什么椒？比上好吧？哇，那个一流哦，那个做什么？又是烧炸出来。它炸极夸张啊，很出名哦，那个真的是。吃到我现在还在怀念着。一定要这种香蕉才好吃。来，关小火，它又开始炸第二轮，就是这样，炸完为止啦，就是这样的啦。来，4次欢乐时间，makan mari。Tea time。啊 ，tea time 咯。Kok啊，jaga啊，gigi啊。人面开嚟咯，哇，一流啊！听得到吗？要放个麦在这边了，你看，好，好吃哦。好了 Habis kalau you goreng selalu taruh apa? Tepung gandum. Tepung beras. Tepung gandum dengan tepung beras. Ini bukan lah. Tepung pulut. Oh. Dia bila sejuk kan tengok dia masih crunchy. Kunyit. Oh, kunyit. Kalau tak kunyit boleh dia Dia sebab kunyit. dia nak warna, Nak kuning. nak kuning. Dia sepadu Malay kot. Dia tak selalu tak kunyit. Saya suka tak Kalau kunyit. tak mau kunyit, 可以放那个 custard powder. Custard powder dia tak ada bau, tapi dia warnanya pun cantik juga macam kunyit. 真的是太好吃了，好吃哦。去啊，你炸到对吧？對，有到。好吃。我跟你講哦，我哋擺酒呢個係咪？咁一盤啊唔夠食㗎。Uncle 可以食一半啊呢度，犀利咯！你有冇你 makan separuh 先？不要给安哥吃，不要給 Uncle 吃啊！安哥吃那个。This is my third already. Third ah? Baru first. Lupa gigi. Sedap. Sedap. 然后你吃这个炸香蕉糕哦 ，mesti mau teh， 東方的 cappuccino， 東方的 cappuccino，English 點樣講？東方係咩 ？cappuccino， 即係我哋 Asia 呢度嘅東方嘅 cappuccino。哦 ，South East cappuccino。係咪啊？你唔識講啊？哎呀，一定要teh lah. Tapi kalau teh ada susu lagi sedap. teh tarik. Mesti mau teh tarik. 哎呦，teh tarik 才是东方的 cappuccino。这个我跟你讲哦，你在国外你吃不到了。这么巧。我们种稻吗？我们以前种稻，后来又砍掉没有了。又砍了很多，因为太多种子很麻烦，你看。要找没有种子很难找。很难的，这个是基因没有改造的嘛。好了，安哥要吃啊，忍不住。OK， 安哥就这样。收工。OK。可以收慢点工。拍，安哥不可以吃。野心哦。OK 啦，拜拜。Ini hari Ade apa ni? Father's Day ya? No, next week. Next week. OK, thank you， 拜拜。今天的炸香蕉糕就是到这样了。最重要，记住，比上阿瓦是最好吃，其他的椒，不会讲啊。有些不可以炸到，有些香蕉炸很难吃的啊。OK 一定要熟不熟炸，没有糖醋，没有糖分。哎，还有更熟的，我们拿来炸那个 chocolate。lagi sedap oh. Next week maybe. OK， 拜拜啦，拜拜。阿生，你有下来吃啊？吃完了咯。大姐叫他，老大姐叫他。我而家食到 control 啊，唔敢食啊。makan lagi lah。kita nak makan nasi je dah. Yes. 阿生，我吃完糖。生。again 嘛。不要理他。